Buenos Aires. We're delighted to have our guest here from... estoy entendiendo las bienvenidas en inglés. Our guest here from Guatemala, and I will have Eric Siepert, who is a graduate student in political science, do the introduction. Well, it's an honor to have Edgar Perez here, the current president of DESGUA. First of all, I'd like to thank Sonia Alvarez and Clackles for hosting this event, as well as Jacob Carter and Ana Ospina for all of their help setting this up. Just a little bit of an introduction to Edgar. He is the current president of DESGUA, which is Desarrollo Sostenible para Guatemala, or Sustainable Development for Guatemala. He is also a spiritual leader in the community San Francisco Ixcuac. DESGUA is an organization that works both to create alternatives to migration for youth and especially Mayan communities in Guatemala, as well as reintegrate immigrants. They say they're working towards the Guatemalan Dream. And I'll let him say more about that. And San Francisco Ixcuac, which he'll also talk about, is a community that was founded in around 2000 by returned refugees, former internally displaced persons, as well as Quiche and Canjobal communities in the western highlands of Guatemala. And please join me in welcoming Edgar. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Edgar Pérez. Soy de Guatemala. So my name is Edgar Perez. I'm from Guatemala. Hoy vengo representando a mi institución que se llama DESGUA, So I'm here today representing my institution, which is called DESGUA, que significa Desarrollo Sostenible para Guatemala. which means the Sustainable Development for Guatemala. Hoy quiero hablar tres temas muy importantes. So today I'm going to touch on three important themes. La historia de mi comunidad, The first is the history of my own community. que es una comunidad de resistencia en Guatemala. That's a community of resistance within Guatemala. Luego voy a hablar de DESGUA, mi institución legal. After that, I'll talk about DESGUA, which is the institution where I'm the legal representative. Y la economía alternativa que hemos propuesto para ayuda de los retornados en Guatemala. And lastly, I'll talk about the kinds of economic alternatives that we're offering to returned Guatemalans. Soy un líder maya en mi comunidad. So I am a Maya leader within my community. Tengo el grado de guía espiritual My maya. my official title is the Mayan spiritual guide. Estamos ubicados en esta parte de occidente de Guatemala. You can see this is where we are in the western part of Guatemala. Vivo a 60 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango. Live 60 kilometers outside of Quetzaltenango city here on the map, Buscando las costas del Pacífico. closer to the coast. Desde hace 25 años trabajo por el movimiento campesino e indígena en Guatemala. For the last 25 years, I've worked with the peasant movement in Guatemala En la lucha de buscar que se cumplan sus derechos in the struggle to achieve our rights, y mejores condiciones de vida. along with better living conditions. Hoy estoy apoyando el trabajo de DESGUA, So today I'm supporting the work of DESGUA, que significa el sueño guatemalteco. and what does it mean, the Guatemalan Dream? What does that mean? El retorno de los mayas, And the return of the Maya, de todas partes, especialmente de Estados Unidos. returning from many places, but specifically from the United States. Mi comunidad está conformada por 65 familias. So my community is made up of 75 families, Fue fundada hace 22 años and the town was founded 22 years ago con familias refugiadas en México. from families that were seeking refuge in Mexico.
familias desplazadas internas, migración interna en Guatemala. So they had been displaced and are considered to be internally displaced peoples. Y personas desmovilizadas que fueron parte de la guerra civil en Guatemala. And they were people that were involved in the civil war in Guatemala. Desde hace 22 años hemos traído una lucha muy fuerte So for the last 22 years specifically, we've been undertaking a very difficult struggle en defensa de nuestros derechos como guatemaltecos o mayas, to defend our rights as Guatemalans and Mayas, la cual hemos tenido mucha persecución de parte del gobierno de Guatemala. So because of this, we've been the targets of persecution from the government. El primer problema fue las tierras. First problem was that of land. Recuperamos nuestras tierras, pero igual fuimos perseguidos para la nueva expropiación de esas mismas tierras. So we were able to recover our lands, but we were also the victims of groups that were trying to take away those lands. Y pues una lucha de 3 años logramos ganar las tierras legalmente al gobierno. So after 3 years of a hard legal struggle, they were able to officially have their land back. En esas tierras que recuperamos hicimos hallazgos de arqueología maya y olmeca. So on those lands that they were able to recuperate, there are artifacts from Olmeca and from ancient Maya. Eso fue otro proceso de persecución de parte del Instituto de Antropología en Guatemala. This they understood to be there was something related to an additional form of persecution by a government office that's related to archaeology. Nuevamente nos quisieron quitar las tierras porque decían que todos los monumentos mayas y olmecas eran parte del Estado. Okay, so because they had found those artifacts there, the government was telling them that they had to then give back the land that they had just been awarded or returned. También fue una lucha de 2 años contra el Instituto de Antropología e Historia en Guatemala. So there was an additional 2-year struggle against this archaeological institute in the government. Y también logramos vencer legalmente el proceso. Ultimately, they were able to win the legal battle. Y por primera vez en Guatemala, nuestra comunidad es reconocida para el patrimonio cultural. And also for the first time in Guatemala, their town was recognized as part of the cultural patrimony, otorgándonos la administración, la conservación y la administración de lugares sagrados o mayas. which gave them the authority to administer and take care of sacred Mayan sites. Por primera vez en Guatemala, entonces es reconocida una comunidad del área rural que tiene esa potestad legal. So for the first time in Guatemala, their community was awarded this type of authority to take care of that place. La siguiente persecución que hemos tenido es por el agua. The second kind of persecution that we've suffered has to do with water. En nuestra comunidad tenemos una fuente de agua, donde nace agua, mucha agua. So we have a natural spring in our community. Pero el tema de las hidroeléctricas en Guatemala But the issue of hydroelectric dams in Guatemala es muy fuerte. is incredibly strong. Y hace unos 5 años quisieron expropiarnos nuevamente de las tierras por el agua. Just 5 years ago, they wanted to kick us off of our land in order to make a hydroelectric dam with the water. Porque nos querían robar el nacimiento de agua para una hidroeléctrica. They wanted to steal from us that water source. Ahí nuestra lucha fue de 1 año y medio contra el gobierno y las entidades privadas. So they were in a struggle for 1.5 years against both the government and private companies. Y fue la única comunidad que no se llevaron el agua. And we were the only community that did not have their water taken away from them. Contrario a otras comunidades que perdieron su agua y ahora están pagando su agua. That's in contrast to other communities whose water sources were taken away from them and now have to pay for access to water. Después de ser propiedad de las comunidades, ahora es propiedad privada
y tienen que comprarlo. Whereas it used to be the property of all of those that lived in the community, it is now a private resource and people have to pay for it. Estas hidroeléctricas han ofrecido menor costo de la energía The hydroelectric dams have lowered the cost of electricity, y en realidad es el doble que se paga. but in actuality they pay twice as much. Por eso nosotros hemos luchado para proteger And because of that, we decided to really struggle to protect the water, nuestra agua. to struggle to protect Y the hoy water. nuestra comunidad contamos con nuestra agua propia. So now our community has its own water source. El único trabajo que hacemos es conservar. And the work that we do is to conserve that water. Hoy nosotros como comunidad tenemos un problema, But today our community has yet another problem. la sobrepoblación. Overpopulation. Y las tierras que recuperamos eran muy pocas So the lands that we were able to recover, we weren't that many people, porque hace 22 años éramos 18 familias, because 22 years ago we were 18 families. ahora somos 65 familias Now we're 76 families, 75 families. y las tierras ya no existen, ya no hay. And of course the land, now there isn't as much to divide amongst those families. Por eso es que hay casas donde viven 3 familias, 2 familias. So there are houses where 2 or 3 families live in one house. Igual todas las familias no contamos con agua en la casa. And not all families have water in their house. Todos acudimos a donde está la fuente de agua. We can take water from the water source, but not everyone has it in their houses. Y pues la población creció mucho So the population has grown y significantly. la infraestructura para servicio del agua es exclusiva para 18 familias. So the infrastructure for water is really limited to the original 18 families. Hoy nuestra proyección es llevar el agua a las casas. So what they'd like to do is to be able to bring water to all the houses. Eso es en síntesis mi historia, mi comunidad. So as a synthesis, that's the story of my community. Ahora también tenemos la cultura maya. So I want to talk a little bit about the Mayan culture. Es la única comunidad donde se reconoce la cultura maya. It's one of the only communities that they really recognize Maya culture, Debido a que es una zona donde la mayoría de propietarios son ladinos, son racistas, son discriminadores. So that's partly because the majority of landowners in the area where they live are Ladinos, the racists, and business owners. Son dueños de fincas, They're owners of farms, cafetaleras. coffee farms, coffee plantations. Hace 22 años para nosotros era prohibido el acceso a la educación y a la salud. So just 22 years ago, we were actually prohibited from having access to education and health Y services. también hablar nuestro idioma maya. We were also prohibited from speaking our own language. Hoy, 22 años después, ya es reconocido, tenemos acceso a salud, educación y hablar nuestro idioma. So now 22 years later, we do have access to education, health services, and are able to speak our own language. Trabajamos el tema de la cosmovisión maya, We work within the Maya cosmovision la identidad cultural and the cultural identity, y también desarrollamos la espiritualidad maya. and we also cultivate Maya spirituality in the community. No contamos con iglesia, We actually don't have a church, pero sí hay familias evangélicas, católicas y mayas. but there are families who are evangelical, Christians, Catholics, and Mayas. Que estas religiones las vemos en la comunidad como parte del desarrollo de las familias. So those religions we see from the community perspective as a part of the community development.
en donde estamos unidos todos para el desarrollo de las familias y la comunidad. and that we are united as families for the community, No importando la religión. and that the religion doesn't matter. Contrario a otras comunidades donde han dividido, las iglesias han dividido a las familias. In contrast, in other communities, sometimes churches have divided those communities based on religion. Hoy tenemos el tema, el retorno de los mayas, So today we have the theme of the return of the Maya, porque hay muchas comunidades que la gente ha emigrado para el norte. because in many communities people have migrated to the north. En mi comunidad, 0 migrantes. ¿Cuántas? 0. Oh, in my community, 0 migrants. No hay migrantes. There aren't people that are migrating. Por eso es que el tema del retorno migrante de los mayas de DESGUA nos interesa mucho a nosotros, That's partly why the mission of DESGUA is very important to us, porque hemos visto que mucha gente ha emigrado y ahora está retornando. because we've seen that many people have migrated, but now they're having to return. Ahora, este año es más retornados. And this year, even more. Y Guatemala no está preparado para recibir a los retornados. And Guatemala really is not prepared to receive people who have returned. En Guatemala no hay políticas que beneficien a los retornados. There aren't policies that benefit returned migrants. Al gobierno le interesan las remesas, el envío de dinero, pero no les interesa la persona. So the government is interested in the remesas, the remittances, thank you, but not interested in the actual people. Entonces es un tema muy preocupante en Guatemala porque hay personas retornadas que ya no tienen familia en Guatemala. So one of the troubling issues is that people are returning to Guatemala but actually don't have any family there. Entonces es una frustración muy grande So that's a large frustration. el regresar a su país y ser desconocido. To return to your home country and to be unknown. Por eso nosotros como DESGUA decimos el retorno de los mayas, porque ahora hemos iniciado un proceso de acompañamiento. So this is why we're talking about the return of the Maya, because one of the things that DESGUA does is accompaniment of returned Guatemalans. Que venimos desde hace 6 años trabajando, So we've been doing this for the last 6 years, pero el tema ahora es mucho más fuerte. but the issue right now is even more significant. El acompañamiento que le damos a los retornados es primero que reconozca su identidad cultural. So the first topic that they talk about with returned Guatemalans is their cultural identity. Muchos de los migrantes en Guatemala son personas indígenas. Many of the returned people returning to Guatemala are indigenous Mayas. Pues tratamos de que ellos también puedan volver a reconocer sus raíces, su identidad cultural, su cosmovisión. So we want them to identify with their own cultural identity, the Maya cosmovision, and other cultural practices. Y pues también aparte de eso, el acompañamiento en la economía alternativa. And then, in addition to this, accompaniment seeking alternative sources of economic opportunity. Por eso es que hemos iniciado a fortalecer más el proceso de trabajo de DESGUA, So we work to really strengthen the work that DESGUA is doing, tratando de incorporar a todas estas personas a una vida mejor. trying to incorporate people that have returned into having a better life. DESGUA, Desarrollo Sostenible para Guatemala. Es una entidad conocida ahora en Guatemala. So this is an organization that's based in Guatemala. El primer evento que hicimos a nivel nacional en Guatemala se llama
Cumbre de Migrantes Retornados. So the first international conference that they've held was bringing people together to discuss migrants and returned Guatemalans. Aquí o allá somos comunidad. Regardless of whether or not we're in Guatemala or the United States, we are a community. Este evento lo hicimos el 20-21 de octubre reciente. So this is an event that they just held recently this month. Buscamos apoyos con organizaciones afines que trabajan con el tema migración y empresas privadas. So they sought out collaboration with different organizations, some that work with, that have to do work with migration, and others that are private companies. Para hacer la denuncia, la demanda, nuestras peticiones al gobierno de Guatemala. To denounce what the government is doing and make demands upon the government to support returned migrants. Llegaron 2,000 personas retornadas a este evento. 2,000 returned Guatemalans came to this event. A compartir su historia, compartir su experiencia en Estados Unidos y ahora compartir su nueva experiencia en Guatemala. To share their stories from being in the United States, to share their stories living in Guatemala, and also to share their more recent experiences having returned to Guatemala. Con el tema aquí y allá somos los mismos, somos comunidad. So the theme, as you can see on the posters, here and there, we are a community, and that was held forth in the conference. Voy a entregar la información por escrito en inglés. I'd like to hand out just a little bit of information that we have about the organization that's in English. Si ustedes tienen un grupo organizado acá en los Estados Unidos también. Sí. DESGUA nace en Nueva York So DESGUA was born in New York por personas migrantes by migrants que ya retornaron a Guatemala that had returned to that now have returned to Guatemala hace 9 años. 9 years ago. Pero nace primero aquí en Estados Unidos y después se lleva la propuesta para que naciera también en Quetzaltenango, Guatemala. So it was originally conceived in New York, but the proposal and idea for the organization was then brought back to Guatemala and has taken shape in Quetzaltenango. Allá se conforma como una red de comunidades y de personas retornadas. So they have formed a network of people who have returned and also communities. Toda la parte de Quetzaltenango y San Marcos y Totonicapán. And specifically in 3 departments of the country, Totonicapán, San Marcos, and Quetzaltenango. 3 departamentos de occidente del país, Guatemala. All 3 of these departments are in the western part of the country. Tenemos 3 temas muy importantes, que es la educación como punto de base para los retornados y la economía alternativa comunidades de migrantes. Sí. Sí. Yep. So those are the 3 focal areas that they have that are overlapping in their work. Somos alrededor de más de 2,000 personas que estamos involucrados en DESGUA en Guatemala. There are around 2,000 of us that are involved in the work of DESGUA in Guatemala. Estamos trabajando el tema de la economía porque en Guatemala no hay oportunidades de trabajo. One of the reasons why we focus specifically on economic alternatives is because there aren't jobs in Guatemala. Entonces estamos compartiendo el tema de educación, que conozcan la memoria histórica de Guatemala. So the educational program starts with focusing on the historical memory, El tema de la globalización, globalization,
Economía alternativa. Mhm. Sí, economía alternativa. Yep. The alternative economy, social enterprise, Cosmovisión Maya. Cosmovisión Maya. and then Son Maya cosmovision. los 4 temas muy importantes que estamos desarrollando en Guatemala ahora para los retornados. So those are 4 educational themes that we're developing for the returned in Guatemala. Entonces tenemos varios logros que hemos tenido hasta ahora. So we have some success, some achievements until now. Tenemos el programa que se llama Migrantes Anónimos. So we have a program called MA, which is anonymous migrants, Porque ya no tienen familia, no son reconocidos en Because- Guatemala. that they're returning and they don't have families, no one recognizes them. Muchos de los retornados dicen, en la guerra mataron a mi familia. Many returned peoples are saying, during the war, my family was killed. Quemaron nuestras casas, Our houses were burned down, nos robaron las tierras and our lands were stolen from us, y tuvimos que emigrar. and we had to migrate. Por eso se llaman migrantes anónimos. So we have this. That's why we've called this group anonymous migrants. Entonces le damos una atención especial. So we give that group a particular special attention. Luego tenemos ahora en línea la casaca social, Radio Café. So we have now online La Casaca ¿Qué Social, es eso? which is an online radio program. Ahí hacemos denuncia. And there we renounce the Yeah. government. En la Radio Café le llamamos la casaca social. La casaca, ¿qué quiere decir casaca? Es hablar. To bullshit. Okay. So the social bullshitting. Tenemos ese programa donde hacemos denuncia, también damos temas de la economía, de la globalización, del neoliberalismo. Hay muchos temas que están encargados otros compañeros de hacer la radio en Guatemala, pero es una radio en línea. So we talk about a lot of different things, returned migrants, but also globalization, neoliberalism. We denounce things that are happening in the community, and this is a radio program that's specifically online. ¿Y está en español o en mam? Oh, Está en inglés y español, it's in English and in Spanish. pero también a veces pasan temas en quiché y en mamba. And so, but sometimes they have programming in the language mam and in the language Quiche. Luego viene la red, So next comes the network. que significa la R restaurante, la E escuela y la D despensa. Red. Restaurante? Restaurante, Oh, the Escuela. restoration escuela, despensa. Red. of school dispensary. Dispensa. Como tienda, ¿verdad? Entienda. Una tienda. Okay. Tienda. So it's a store. Ahí en el restaurante tenemos un café So we have a little cafe. donde llegan personas a comer, People come to eat there. pero acompañado de la comida hay arte, hay música, hay poesía. So accompanying the food, we also have music, art, poetry, Y contamos nuestra historia and we tell our story. a los consumidores, los que llegan a comer. The people that come to, we tell our stories to the people that come to visit. La escuela es de ciencia, es de arte, es de cocina. The school has a focus on science and culinary arts, ciencia, cocina y Arte, and art, música. art and music. Ahora tenemos yoga We have yoga en la escuela. in the school. La despensa son los productos que realizan las comunidades migrantes en Guatemala ahora, que han retornado. So in the store, we sell products that are being made by the communities where we have people that have returned. Todo lo que se consume en el restaurante, en el café,
And everything that's consumed in the cafe son productos que vienen de las comunidades. are products that come from our communities. No le compramos al empresario, We don't buy them from different businesses, sino a las comunidades. but instead from the communities. El maíz, el frijol, el pollo, Corn, beans, chicken, las verduras, all vegetables, todo viene de las comunidades. all of it comes from the communities. Lo que producen ahora los migrantes que retornaron hace 5 o 10 años a Guatemala. So these are the products that have been developed now by returned migrants for the last 5 and 10 years. Eso es para el consumo y elaborar los alimentos del restaurante. So all those products are made for eating and then for use in the restaurant. Luego tenemos la tienda y Walmart. Then they have the store, Igual más me encantó. Igualmart, which means equal mart. Que en Guatemala llegó la empresa Walmart. Because Eso le pusimos igual. Walmart. Right. Perfecto, perfecto. Because in Guatemala, Y ahí nace Walmart la has come, yeah. fantástico. En la tienda y Walmart tenemos ropa, tenemos artesanía, We have clothes, tenemos café. artisan products, we have coffee. Todos estos productos son elaborados ahora de nuestras comunidades de base. And again, all of those products are coming from our base communities. Y entonces las comunidades colocan su producto en la tienda de Walmart And so our communities can place their products in Igualmart para todos los turistas y para todos los que visitan las instalaciones de DESGUA. for tourists or anyone that comes to visit DESGUA. And the quote underneath it says, the store of the people. Y pues estamos creando otros programas especial para niños. So we also have programs that focus on working with children. Bonita. That's called Bonita. Sí. El otro está bienvenido, Sheila. Pues está empezando el programa para articular todo nuestro trabajo. And there's something new that we're working on that's called Welcome to Shela Vida. Entonces, esto es DESGUA Guatemala. So this is DESGUA, Guatemala. DESGUA y Estados Unidos es más para conexiones, por la cual yo estoy ahora aquí. DESGUA in the United States is more about making connections with people, and that's one of the reasons that I'm here today. Son los que buscan los espacios para que lleguemos con la información. DESGUA in the United States seeks out opportunities for us to talk about our experiences and to share the organizational goals with people. Nació como una idea de apoyar a los migrantes aquí en Estados Unidos también. And again, it comes out of an idea to support migrants that are living here in the U.S. also. Personas que llevan procesos legales de deportación. People that are sometimes in the process of deportation. Estas son las experiencias que hemos obtenido en 6 años. So these are the kinds of experiences that we've had over the last 6 years. Todo el personal de trabajo son jóvenes, All of the people that work in the organization are young people retornadas de aquí de Estados Unidos. that have returned from the United States, Hombres y mujeres. both men and women. No sé, ¿hay preguntas o termino? He's asking if anyone has questions or he can start to wrap up. Or ¿Seguimos? Dejamos la pregunta hasta el final. Ok, perfecto. Este es el tema más preocupante. Migrantes retornados. La estadística que llevamos hasta ahora. So look at the statistics. This is the issue that's most pressing right now En for our organization. 1960 emigraron 17,000 personas. So you can see in 1960 is 17,000. Al 2017 son 2,178,000 personas que han emigrado. Now we're talking about more Están en than los Estados Unidos, en total. O sea, en total ya.
hasta hoy, 2017, ya son más de 2 millones. Estamos hablando que la mayoría es a Estados Unidos y México. Right, so clarifying that this is the total number that have moved north. 2 Y million. de estas personas en este año, este año, llevamos 27,000 retornados, deportados. And this year alone, we've already had 27,000 migrants return to Guatemala, Y no se ha terminado el año. and it's not even the end of the year. Otros años también han sido muy difíciles porque llegan muchos también que no cumplen con su sueño americano, se quedan en el camino. And many come home and they have not achieved what they understand to be their dream, and they continue on the path to come to the U.S. Pero esto es lo que le interesa al gobierno de Guatemala. But this is what the government's interested in. 1.8 millones de guatemaltecos envían remesas familiares a Guatemala. 1.8 million Guatemalans sending home remittances to their families. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero más o menos sería eso? Vamos a ver. Well, So these are numbers of Guatemalans that have been deported from the U.S. Deportados, sí. Pues hasta la fecha tenemos 53,172 deportados que están solos, no tienen dónde estar. Es una cifra alarmante para nosotros en Guatemala y que el gobierno no da respuesta. So you can see that a very large amount of people that have been deported and they're coming back to Guatemala, oftentimes with no opportunity or no family, and so it's a very critical situation in Guatemala. Estas son las cifras récord. Cifras récord español. La verdad es que un poco difícil. Cantidad de dinero. Ah, ¿es dinero? Sí, es en dinero. Es mucho dinero, pero la problemática de Guatemala So there's a lot of money being sent home. But one of the challenges in Guatemala is that es el tema de la globalización, the theme of globalization affects Guatemala. porque llega mucho dinero a las familias, A lot of money is coming directly to families, pero las políticas financieras es que se gaste ese dinero mucho para las empresas, como Electra, como comprar radios o comprar, o sea, todo va a la empresa privada, So no the- va para el desarrollo de las familias. So a lot of the money that gets spent actually just goes to purchasing products from private companies as opposed to benefiting the larger community. So people might buy radios or other things, and all of that money goes to private businesses in the area as opposed to being used to support community efforts. Entonces es una invasión de empresas privadas para que las familias no tengan un desarrollo, sino le compren a las empresas. So we actually have felt invaded by small private companies that come to take the money that's being sent home by families. Entonces la diferencia del desarrollo de vida no ha cambiado, So the actual quality of life has not changed, aunque esté recibiendo remesas cada 15 días o a cada mes. even if people are receiving remittances every 2 weeks or every month. Entonces las empresas en Guatemala lo que hacen es cómo buscar la estrategia de que este dinero llegue a ellos por el destino final. So companies are trying to figure out ways to get at those remittances that they're spent on goods in their stores. Poniéndole distintos productos para que la gente
gaste su dinero. So they put out all sorts of different products so that people will buy those products. Hay más de 2 millones de personas migrantes, pero en Guatemala la pobreza es extrema. So there are millions of people that are moving, and there is an issue of extreme poverty in Guatemala. Entonces DESGUA lo que hace es acompañar a estas familias para que hagan una buena inversión. So we accompany these returned families so that they can make a positive investment. Thank you. Para que compren tierras, para que tengan mejor educación, para que tengan mejor salud y mejor seguridad alimentaria. So we support them in spending their money on buying land, education, public health or health services. ¿Cuál es la última? Seguridad alimentaria. And ensuring that they have food security. Returning to los mayas, simetría, éxitos, problemas. Entonces el retorno de los hermanos mayas, les decimos el retorno de los mayas porque es de origen maya, todos. So we say that really is a return of the Maya because we feel like they are returning to the homeland of the Maya. Queremos que todo sea un éxito And we want everyone to be successful. y erradicar los diferentes problemas mentales, psicológicos, económicos, sociales, culturales. And we want to eliminate any problems that are existing, whether they be related to economy, to cultural preservation, to psychological issues, lack of access to education or health services. Comunidades y impacto en nuestras comunidades. Lo que ahora queremos es fortalecer nuestro trabajo What we really want to do now is strengthen the work that we're doing, y todas estas perspectivas de ayudar al migrante retornado y a las comunidades conformadas ahora por migrantes retornados en Guatemala. and support those individuals that have returned and also the communities that are supporting the individuals who have returned. Creando impacto en su familia, creando impacto a nivel nacional y oportunidades también de desarrollo familiar. Creating impact both at the family level, also at the national level, and creating opportunities for families. Esta es toda la gente que trabajamos en DESGUA. These are all the people that work, these are pictures of people that work for DESGUA. Están los de la cocina, están los From the kitchen, que están allá, son parte de la red, que son los cocineros en el café. they're part of the network, they're Están chefs. las jóvenes que han sido migrantes. These are young people that were migrants. Estoy yo como presidente ahora de DESGUA. There's me as the president right now of DESGUA. Están los de arriba que viven aquí en Estados Unidos. Con Karen de verdad yo me voy a encontrar mañana en Nueva York. So for example, these are also people that are working with us here in the US. This is Karen, I'll be visiting her tomorrow in New York. Y con Magdalena que está allá me voy a encontrar en Minneapolis. And Magdalena, who's in Minneapolis. Y pues ese es el equipo que... Karen del Águila es la primer fundadora de DESGUA en Nueva York. So Karen is the founder of DESGUA in New York. Y pues ese es todo el equipo de trabajo que tenemos aquí en Estados Unidos. También Eric, que hoy él conoce mi casa. Ha llegado a mi casa hasta donde yo vivo. So this was the team in the United States, and of course we also have Eric, who's been to my home. Y la vida es un círculo porque ahora yo estoy en su casa. A life is a circle because now I'm at his house. Dando vuelta. We're doing the circles. Muchas gracias. Thank you very much. I'm happy to translate questions and answers or commentary. Yo tengo varias preguntas. Sí. Muchas gracias, una presentación fantástica y muy informativa. I just thanked him for a very informative and an excellent presentation.
I'll translate myself. Okay. Me quedé muy curiosa por saber más sobre la relación de DESGUA aquí y DESGUA allá. I'm very curious to know more about the relationship between DESGUA in the States and DESGUA in Guatemala. Y en particular, ¿qué papel tiene DESGUA acá en la cuestión de recursos? Que yo me imagino que para todos esos proyectos deben de tener recursos de algunas fundaciones, algunas instituciones. Esas dos preguntas, y la relación entre DESGUA de aquí y de allá y el papel que tienen ellos en particular en la cuestión de recursos. So 2 questions, one about the relationship between DESGUA here and there, and the other question has to do with specifically to what extent DESGUA here has a role in securing funds, resources. Tú también has vivido acá, ¿no? No. Hace como unos 30 años yo migré para acá, pero al llegar a la frontera de México con Estados Unidos me regresé. Me entregué a la migra. Y de ahí decidí, ya no, era muy joven. La relación que hay de DESGUA aquí en Estados Unidos es que aquí se funda primero una oficina pequeña de DESGUA y aquí se crean los objetivos, qué hacer por los migrantes. Inicialmente era para organizar a los migrantes aquí en Estados Unidos, pero luego se pensó que también había que ayudar a los migrantes retornados por todas las deportaciones. So, Entonces, sí. sorry, listening. It's too much. So who's saying that he actually took the journey all the way to the border, but then was captured at the border of Mexico and the U.S., and then decided that he wouldn't try to return, and entonces retornó a Guatemala después de esa cosa en la frontera, y después... Sí, después ya no, me dediqué a trabajar con el movimiento campesino indígena. Yeah, so he dedicated himself to working with the campesino movement, the peasant movement in Guatemala. Porque vi que era necesario apoyar estos movimientos por la injusticia que se vive en Guatemala. So really felt compelled to work with them because of the injustice that they were experiencing. Ahora, la relación DESGUA-Estados Unidos es exclusivamente para recaudar fondos. So the role of DESGUA in the United States is specifically to raise funds. Pero es necesario que de Guatemala venga alguien a explicar cómo está todo el proceso. But it's necessary for people from Guatemala to come and explain what's happening. Ellos son los que buscan los espacios como universidades, organizaciones afines, cafés donde puedo yo hablar y puedo exponer. So in DESGUA, United States, the people working here help to give us a platform at different spaces, be they universities or cafes or schools, anywhere where I can talk to people and share our story. Y lo que hacemos es invitar, así como ustedes, a que visiten Guatemala y visiten nuestra experiencia en las comunidades. Hasta ahora hemos recibido muchas delegaciones de estudiantes de universidades de Estados Unidos y dejan un aporte económico para todos los programas. Part of our work is also inviting people to come and visit us in Guatemala, to come and visit our communities, and we actually have quite a few groups of students that have come to visit, and then as a part of their visit they also provide some economic support for the organization. Ese es el trabajo de DESGUA aquí en Estados Unidos, coordinar delegaciones de universidades o grupos de personas para que vayan a nuestras comunidades a ver la experiencia y la vida de las personas. Mm-hmm. So that's a part of the work that DESGUA in the United States does, is to coordinate those visits of students to come and visit our communities so that they can see our life experience.
En Guatemala también hacemos lo mismo con universidades nacionales, locales. So we do something similar with local national universities in Guatemala. Trabajamos con escuelas de español en Guatemala. We also work with Spanish schools, so schools that are teaching Spanish. Las escuelas de español también arman grupos de estudiantes que están estudiando español y visitan nuestras comunidades. So there are Spanish language schools that bring groups of students to visit our communities as well. Una de escuela muy fuerte que nos apoya se llama Proyecto Lingüístico Quetzalteco. So one school is called the Proyecto Lingüístico Quetzalteco, the Quetzaltecan Linguistics Project. Por esta escuela llegó Eric. That's where Eric Sí. studied. Por esta escuela llegó a mi comunidad, porque mi comunidad es beneficiada también del proyecto lingüístico de esta escuela y le envía estudiantes cada sábado. So that's how Eric ended up in our community, because the DESGUA is a beneficiary of this school, because on Saturdays they send groups of students to visit the communities. Así es como mi comunidad también recauda fondos. And it's also a way that our community raises funds, Porque mi comunidad cero ayuda de parte del gobierno. because my community has zero support from the government. No tiene ayuda de programas del gobierno. We don't have government programs that support us. Entonces, esta es la relación que tenemos entre DESGUA Estados Unidos y DESGUA Guatemala. So that's more or less the relationship between DESGUA Guatemala and DESGUA in the United States. Buscar apoyo para todos. Seek out support for everyone. ¿Está bien la respuesta? Sí, perfecta, gracias. ¿Alguien más? I just wanted to ask, do you get any interest from sort of first generation or second generation Mayans who have been born in the U.S.? Do they associate with your organization either in Guatemala or the U.S.? Entonces la pregunta tiene que ver con personas que se han nacido aquí en los Estados Unidos, pero son Guatemala de origen, y si tienen estos tipos de personas apoyando o participando en la organización. Sí. Sí. Yes. Okay. Sí, hay personas que sí son nacidos aquí en Estados Unidos que ahora ya han regresado a Guatemala. Yeah, so there are several people that were born here but have returned to Guatemala. Y también personas que no nacieron aquí pero están aquí y son las que apoyan todo el proceso de trabajo. And then also people that weren't born here but still support the process. Entonces tenemos personas allá en Los Ángeles, aquí en Nueva York, So we have supporters in Los en Angeles, Michigan, here, New York, Ohio, en Filadelfia, Ohio, Philadelphia. personas que están trabajando por DESGUA. En Florida, ¿no? Ahora él también, En Florida, ¿no? Massachusetts, Massachusetts, yeah. ¿Florida también? en Florida, no tenemos, Porque es bastante guatemalteco. porque no hemos llegado hasta ahí. Sí, ha costado mucho pues, llegar a todos. It's been very difficult to move around and to visit all the different places. Thank you. Gracias. Gracias por compartir tu historia y tengo también muchas preguntas, pero quizás quisiera saber un poco como la organización de tu comunidad, como hace 20 años empezaron, qué pasó que los hizo empezar a reunirse, hubo una persona o una familia que ha como hecho el trabajo de reunirse, y también te pregunto si esto
pasó en otros lugares, en otros sitios, en otras comunidades, o si es como una cosa muy específica ahí de la realidad local. Y también cómo están organizados, así como si tienen un consejo y así. Tengo muchas preguntas, pero tengo que empezar. Esa sería la primera. So the, Muchas would you like me to translate? Yeah, Yeah. I can translate. I think it's easy. Okay. I'm just asking about this first, like the community there, how they started, like what happened that they were actually managing to create these connections, and if it was somebody or some family that was like with this group that, and I'm asking also if that's like something specific, like that just happened there, or if it also happened in other places or other regions of the country, and also how they are politically organized there, if they have like a community council or something like that. Muy bien. La historia es que hace 22 años llegamos ahí, pero 5 años antes empieza nuestra organización. El primer motivo de nuestra organización es que vivíamos en una finca cafetalera. So 22 years ago, the town was founded, but they had actually become organized 5 years before that, and they were living on a coffee plantation. Nuestro trabajo solo era hacer todas las actividades del cultivo de café. And their work was to do everything related to the cultivation of coffee. Pero teníamos que trabajar de 6 de la mañana a 4 de la tarde So we were working from 6 in the morning till 4 in the afternoon con un salario de 7 quetzales o $1 durante el día. for a salary of $1 al día. Al día. $1 a day. De 6 a 4 de la tarde ganábamos 7 quetzales. So we were in $1 for that, all the labor. Los hombres. The men. Las mujeres eran 50%, 3.50. And the women earned half of that, Pero el mismo tiempo de trabajo. but the same amount of work. No teníamos acceso a la salud, We had no access to health no services teníamos acceso a la educación, or to education. era prohibido. That was prohibited. De ahí nace nuestra organización para luchar y exigir al dueño de la finca que nos diera todos esos derechos. So that was really how our struggle formed, was in resistance to the owner of that coffee farm so that we could have those rights. Y la lucha dura 5 años y la respuesta de los dueños de la finca fue el despido masivo. So the struggle went on for 5 years, and the result was that the coffee plantation owner laid us off, a massive layoff. Entonces, eso fue uno de los primeros motivos por la cual nos organizamos para exigir nuestros derechos, para que la clase dueño nos diera todos esos servicios, pero no quisieron, entonces dijeron mejor se van. So that was really where the struggle originated, was going against the owner class of the coffee plantation and asking for those basic services and then being let go, or basically fired. Durante estos 5 años de lucha conocimos muchas personas en Guatemala y también conocimos personas extranjeras. So during that 5-year struggle, we met a lot of people in Guatemala, and also people from outside of Guatemala, que nos apoyaban legalmente y jurídicamente en nuestro proceso de exigencias. so they supported us with legal counsel and also some of the needs of the community. Pero al obtener el resultado de despidos masivos nos quedamos sin dónde vivir. But of course, the result of us being all laid off en masse was that we had no place to live. Entonces conocimos también a una organización en Montreal, Canadá, So we learned about an organization that's based out of Montreal in Canada. personas que llegaban a acompañarnos el proceso hasta Guatemala. So people that were willing to come and accompany us during this process, accompany us in Guatemala. Esta organización nos ayudó con las tierras And this organization helped us secure land. y logramos las tierras donde vivimos ahora.
and that's how we achieved the land that we have now. So Al inicio conformamos un comité de desarrollo comunitario. at the beginning, we formed a committee of community development. 10 años después surge una ley en Guatemala para conformar un consejo de desarrollo comunitario. And 10 years later, there was a law that was passed in Guatemala that required a committee of community. ¿Cuál es el comisión de? Development. Consejo de desarrollo comunitario. Right, so a committee of community development, committee for community development. Este consejo está conformado por hombres y mujeres, And this is a group that's made up of both men and women. pero también tenemos otra estructura que se le dice auxiliatura, But we have another structure as well called auxiliaries que vela por el orden y disciplina en la comunidad. that looks out over discipline within the community. Hoy también tenemos esta estructura es conformada por jóvenes. And so a lot of the structure now is made up of young people. Nuestra comunidad ha sido acompañada por todos estos 22 años por organismos internacionales. So during all this 22 years, we've received accompaniment from international groups, La organizations. primera ayuda que recibimos fue de Alemania, The very first support that we received was from Germany, una organización que se llama Ayuda para Guatemala. a group called Help for Guatemala. Luego conocimos a la FIA Internacional, Later, we learned about FIA International, la Fundación Interamericana con sede en Washington. the Inter-American Foundation, Ellos nos ayudaron con la construcción de las viviendas. and they supported us with the construction of our houses. Luego contactamos para Seguridad Alimentaria una organización en Barcelona. So later on, they contacted a group in Barcelona to support them with food security, que la cual ya tuve la oportunidad de estar un mes en esa organización en Barcelona. and he actually had the opportunity to work with them for 1 month in Barcelona. Se llama Veterinarios Sin Fronteras. And it's called Veterinaries Without Ellos- Borders. El apoyo directo fue al grupo de señoras, It was a mujeres, direct support group from a group of women, con donar las aves,